Siak ni Ralph Geld, may isang professional host, kin may sama nga negosyante, agapo dito yung syudad ti San Fernando, La Union. Adamot tinti sa magmamang nga taon nga iman manage to digiti apartments, manipod idi nalpas ti may isang programa iti TV, isumot tinti natutukan tayo, wala idi. Duma-duma mga lugar tinapanantayon para ti hosting. Siak tigman man yung kananayon, na minsan nagsapa ti call time, adaan mo dyan, maladawan nga malpas ti event. Napalalo ti bannog ti trabaho, ada pa'y palpitation sen, no minsan, ngumato pa'y ti blood pressure en. Lalo no, napaimas ti kaan. Gapo pa yun ti stress. Uri na naldaw-daw ka nag-usap ti makeup, hampay nga makita nga youthful ti skin ko. Imbaglaki din tan kinontrol ti panlangan kon no lagi ti events, sinigurado kay binantaya kon nga healthy ti kang kanet, kay no free time, ay exercise akpayan. Nakita nga nagtumar ti may nga MX3 capsule, ti may nga co-host ko, pinatas ko mo. Kaya napalapas ti sumagmamano nga bulan, napansin ko nga pimintas ti salunat ko. Halos awanan una ti palpitations ko, kin halos nag-normalize ti blood pressure ko. Iso pimintas lalo ti panaghus ko. Iso ti recomendak na kiti gagayon ko. Tati MX3 tinagpakamo, pinapintas nga masakbayan.